Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos en un coworking en Kazán, aquí en Rusia, y el día de hoy tengo una invitada muy joven que para mí es muy importante conocer los diferentes pensamientos de las generaciones y también, bueno, de diferentes orígenes, porque Rusia es un país grandísimo, es el país más grande del mundo y arropa y acoge a muchas culturas o subculturas. Aquí en Kazán propiamente, bueno, tenemos la cultura tártara. Entonces, bueno, hello. Hi. How are you? I'm fine. I want to introduce yourself to the audience, please. Okay, my name is Anastasia. I am 18 years old and I moved to Kazan because I study here design, graphic design. So I'm keen on English, languages, traveling, and of course keen on design. Muy bien. ¿Y cuál es tu ciudad natal? City. Okay, I was born in Crimea, Sevastopol to be exact, the most amazing city. Correcto. Yeah, my family is diverse and my father is from Ukraine, my mom is from Russia, so like I have this mixed culture, family. Para mí es muy importante entrevistarte. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, o sea, tu vida comenzó en Crimea y decidiste mudarte a estudiar en Kazán. Tal vez has notado algunas diferencias acerca de la cultura o psicología del comportamiento. ¿Cuáles serían tus primeras impresiones sobre este comportamiento? Yeah, of course, I can see the difference, I can feel the difference even, because like there are lots of Tatar people, yeah, this is their culture, yeah, like my hometown, you can meet there only Russians and Ukrainians, but here in Kazan you can meet lots of multicultural people from other countries. Okay, thank you so much. ¿Y por qué Kazán? Pienso que está bastante lejos de Crimea. Tal vez pensaste en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod. ¿Qué pasó aquí? A lot of people ask me this question. Yeah, because they usually get amused by my choice because like, why Kazan? Why not Moscow? Why not St. Petersburg? Because most of them, they want to move to maybe Moscow or they want to study there. But when I came here, at some point I just felt like, yeah, this is that city where I want to live, where I want to study. I feel like this is my place just because of the atmosphere, of the environment, of the people that are here. Why not Moscow? Just because of the rhythm there. ¿Y ya conocías Kazán o cómo lo descubriste? ¿Por internet o viniste como turista? It was a family trip, yeah, with my father. And we discovered the city and we like it so much. And I was finishing school that time and he was like, do you want to study here? I'm like, yeah, I like this place so much. What about St. Petersburg? Yeah, the city is kind of, close to Kazan, yeah. You can judge it on architecture, I don't know, on the rhythm too, but the weather and the climate there just is not mine, I won't be able to live there. Yeah, it's very cold. Yeah. Constant headaches, Yeah. Tienes 18 años ahora mismo y esto es muy interesante porque mira, he hecho estas entrevistas a chicas más grandes, 20, 22 años, inclusive algunas hasta casi de 30 y tal vez esta es una pregunta un poco curiosa. La quiero hacer porque personas que viven en Latinoamérica, Estados Unidos, México, a veces personas de España, me preguntan, me escriben sobre las chicas rusas y a veces ellos pues son un poco más grandes de edad y es obvio que es relativamente fácil encontrar a una chica joven en las redes sociales cuando estos chicos están a distancia
porque muchas chicas jóvenes usan más las aplicaciones como TikTok, Instagram, etc. En este punto, ¿qué opinas sobre las diferencias de edades en las relaciones amorosas? ¿Qué opinas sobre la diferencia de edad? In my opinion, it doesn't matter. Like, of course, I mean, that's a little bit inappropriate when you're 18 and maybe your boyfriend is like 28. Like, that's for me inappropriate. But if you have like just a slight difference between, your age, like, that's okay. I think it doesn't matter. I mean, love doesn't have boundaries. Yeah. Yeah. And because sometimes... Lo comento porque a veces sucede que me escriben hombres, chicos, que me dicen que acaban de conocer a una chica de Moscú de 17 años y qué deben de hacer. Y normalmente, bueno, yo recomiendo que busquen a una chica un poco mayor. ¿Por qué no de 22, 23, 25? Recordemos que en Rusia la mayoría de edad es a los 18 años. Y bueno, entonces, ¿qué tan importante es esto? Si tú tienes 25, ¿puedes salir con alguien de 35 o 40 años? I think yes. It's not a big deal. It doesn't matter, yeah. Just because the most important thing is that you have like something in common, the same interests maybe. So I think the most important thing is that like true love between you. So, Okay. I think for me it doesn't matter. Sí, estar con la misma energía y los mismos intereses y objetivos. ¿Cómo ves a tu generación? Mira, hace algunos años atrás sabíamos que las chicas rusas se casaban muy jóvenes, entre sus 22, tal vez 23 años, o sea, en sus 20s. Y si seguías estas historias, tenían sus hijos a los 25, 27 años. Ya para entonces, acercándose a los 28, desafortunadamente ya se divorciaban. O sea, se casaban jóvenes, tenían hijos y se divorciaban. ¿Qué pasa ahora en tu generación? Oh, I like my generation. I like teenagers just because the first thing that they think about is their, self-development, and only then about family, relationships, and I really like it. Yes, as you mentioned previously, girls used to get married like in early age, which is not kind of like cool for me because you are nobody like in this world. Like even if you are 18 years old, like you don't work, you don't have money. Yes. Why do you want to like have a family? How can you like feed your baby? Like why? So for me, I think my generation is better like in this thing because the first thing we think about is probably self-development, like our future career, our successful future, and only then family. Okay. Yeah. Muy bien, entiendo. Entonces, ahora en tu generación, ¿a qué edad piensas que se van a casar? I think in my opinion, I think. Tal vez podemos observar lo que ahora las mujeres están haciendo. O sea, me refiero a las chicas que están en sus 20s en Rusia. Tal vez podamos compararlas con tu generación, que es un poco más chica. So let me answer that. I think I will get married at 27. Okay. Yeah. By the time I wish I could like have well-paid job. And probably successful life and enough money for family, etc. Ahora es así como tú dices, o las chicas entre 22 y 30 años hacen las cosas distintas. I think it's like, different. Mm-hmm. Yeah. Oh, but it depends actually. Okay. Wow. Hablo de este tema
también porque en México la situación es bastante diferente. En los últimos años las chicas quieren tener un poco más de diversión. No se trata sobre el trabajo, sino like in your they case. want to party. No pasa siempre, pero se ha visto esta tendencia últimamente. Comienzan a pensar después de los 30 que ya es tiempo de casarse. You know, I kind of don't like this approach because you just have this time, you have youth for, developing yourself, for deciding who you want to be in your life. I think that we have to dedicate our teenage time, to this. Yes, you can study, you can develop yourself, and you can also party. Why not? Yeah. Claro, pero para ti entiendo que es más importante el self-development, For me, el desarrollo personal. And people that surround me, this is their priority. ¿Y tú crees que es importante para una chica rusa casarse? ¿O piensas que ellas están bien viviendo juntos con su pareja sin ningún compromiso, ya sea religioso o legal? Digo, hoy en día tenemos muchas opciones. La gente puede casarse, la gente puede vivir juntos sin ningún compromiso. Pueden vivir incluso solteros o solas. ¿Cuál sería la tendencia ahora? I think, even though I like my generation, but meanwhile our generation is a little bit of odd. They have new rules, etc. And for most of them, it's really not important to get married and have the document that you are married, etc. It's the most important thing for them is just to be together without getting married, etc. So but for me, I want of course to get married and have this document with proof that we're married. ¿Y también casarte por la iglesia o no? No. Y para cerrar con este tema, ¿qué hay sobre los hijos? ¿Es importante tener hijos? ¿Formar una familia? ¿Tener bebés? Porque mencionaste que tu generación es como rara. Odd. So speaking of children, for me, children, having a baby, this is something really important. I have to be committed, I have to be responsible. So it's not like this, I have to prepare for it. So I know that lots of girls in my generation, they just get pregnant just like that, and they don't care about the baby then. I don't like it. I hate it because they don't care about the baby later. So I think that this is something responsible. This is a big responsibility and huge responsibility. So you need to think twice. And for my generation, I think that having babies right now, I think this is the last thing they think about. Sí, no digo ahora mismo, pero ellas lo quieren en el futuro. ¿Tú quieres hijos en el futuro? Yes, personally, yes, I do want. But my best friend, she doesn't want to have it. She's like, oh, why do I have to, dedicate my life to someone? Sí, claro, he escuchado esto muchas veces con muchas chicas rusas. Es un poco triste. Yeah. Okay. Bueno, hablemos de manera general sobre los hombres. ¿Qué deben de hacer los hombres? O sea, ¿cuál es el rol del hombre en una relación de pareja y en la sociedad actual? Valores, comportamientos, y al mismo tiempo contrastarlo a los peores errores que pueden cometer. Puedes, hablarlo en general.
rusos, tártaros, extranjeros, latinos, no importa. Luego nos concentraremos en los extranjeros u hombres no rusos, pero por ahora en general, hombres. Okay, disadvantages and advantages. Errores y aciertos, o cómo se deben de comportar en tu opinión. I think that the first thing I really like about boys is that they are responsible. I've met lots of boys who are responsible. My boyfriend, for example, he is a responsible man. I like that they usually treat you with kindness. But it's kind of like a little bit maybe hard to talk about their behavior, their good behavior, because we know that lots of people right now, they abuse, all of these things. Really? Yeah. I think that this is the main disadvantages. Like lots of men abuse by, for example, not allowing you to maybe wear like too short skirt maybe, or not allowing you como controlando. Yeah, controlling. Celosos. Yeah, to maybe go to the club with the girls, even though she won't have like boys, but only girls, her girls, Like friends, they don't trust. Yeah, and like it's widespread right now. Yeah, so I think this is the most important thing that boys have to get rid of. Like, no. I know that lots of couples break up because of abuse. Yeah, that's the worst thing ever. But thank you, God. My boyfriend isn't like that, and I really appreciate this about him, because when I want to wear maybe something too short or maybe something like sexy, let's say, he's like, "Oh, that's cool, yeah, okay, I like it." Super. Yeah, and that's what I called like healthy relationships. Okay. So yeah. And what do you think? ¿Y qué piensas que puede ser atractivo? En general, sé que tú tienes tu propio gusto. Es difícil preguntarte esto porque algunos seguidores me escriben porque quieren tener una novia rusa. ¿Qué pueden hacer ellos para mejorar? ¿O el dinero es importante? Tú dijiste sobre la responsabilidad que era algo bastante valioso. Pero cuando conoces a alguien no puedes saber si esa persona es responsable o no. Perdón, pero quiero saber qué consejos das para la primera impresión, para que los chicos sean atractivos desde el inicio. For me, it's not that important to have money. This is not important for me, because on the contrary, I think that it's even better to develop together, like when you're on the same level. Like, this is what I really like. So money for me isn't important, yeah. For me, what's really important is their behavior, like whether they are kind to you or not. So I think that this is what's really important for me about boys. Hablaste del abuso anteriormente. Eso es algo a considerar bastante, muy importante. Y bueno, pues aquí es poder tener libertad. Yeah, to have freedom. Yeah, you're right. Okay. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte final de la entrevista. ¿Qué piensas de las relaciones amorosas internacionales? I've never experienced that, but I think that it's really cute and cool. Because, for example, you can date European, yes, or American person. That's cool. You share your experience. You introduce each other, so you get something new from the person. You get maybe some useful knowledge from a certain person. So I think that this is cool. Yeah, but it's really important to understand that you are not far away from each other. You have to live maybe together, because distant relationships, this is really hard. Yeah. And in my opinion, this is really cool. Okay.
En este tipo de relaciones, vamos a enfocarnos en un caso, ¿no? Donde tenemos un extranjero, un chico extranjero con una chica rusa. En este caso, ¿es necesario que el chico hable ruso o solo con el inglés es suficiente? ¿El idioma es importante? I think English is enough. Uh-huh. Yeah. So it's not that important for me to that the person know Russian. I mean, if she knows English and if he knows English, why not? Good. Mm-hmm. Yeah. So languages for me aren't important. Okay. Yeah. And what advice you can... ¿Y qué consejo le darías a un chico que está ahora en Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa, México, y que quiera venir a Rusia a conocer chicas? ¿Cómo puede conocer chicas o simplemente personas nuevas? New persons. Have to find maybe a girlfriend, yeah? I think a lo que me refiero es, bueno, ¿qué hacer? ¿Tener primero solo amigas o en Rusia es mejor comenzar de una forma directa con la chica y tratarla como a alguien que se le quiere acortejar? Lo menciono porque cuando la gente usa Tinder está como en el mismo canal, ya saben cuál es la intención, salir y bueno, formar una relación amorosa. Pero antes de que existiera Tinder o estas páginas de citas, ¿tú salías a la calle o ibas a alguna fiesta, actividades sociales, en el trabajo, conocías a tu pareja o en la universidad de forma natural? Pero para alguien que solo tiene un mes de turista o una visa de 3 meses, ¿qué hacer? Do you understand me? Yeah. I just want to say that I don't like Tinder and any of this dating apps. So for me, what's really important, and I want to give this advice, is to visit lots of nice, bright, I don't know, cool events, maybe parties, maybe lectures, I don't know. This is for me really cool. Entonces, ¿piensas que es mejor ir a conferencias, clases magistrales, en contraste, en lugar de ir a clubs, no sé, como Cuba Libre? I think you can try everything. Sí, me refiero, por ejemplo, si tú fueras soltera y quisieras conocer a algún chico, ¿a dónde irías? Maybe to the club. Yeah? Yeah. But adequate club. Without drunk, boys and girls. I know the most, I don't know, atmospheric club in Kazan. It's called Bazaar. Bazaar? Uh-huh. Yeah, there are lots of smart, creative men and girls too. So I like places like that. And I don't like those clubs that are full of inadequate, drunk people who pick up on you. I don't like it. Okay. So yeah, visit lots of events. So if somebody... Recapitulando, entonces, si viene un chico y quiere conocer chicas rusas, es importante tener vida social, clubes, conferencias, todo. Esto es mejor que las aplicaciones de citas. It's better than the apps. Yeah, for me, yeah. Yeah, it's better than apps. It's more natural. Yeah. Okay. En mi opinión, las mujeres rusas y para algunos hombres tienen ciertos valores y hay una especie de magia o relaciones bastante interesantes de hombres con chicas rusas. Pero ahora quiero voltear el tema y preguntarte qué opinas sobre una chica latina con un hombre ruso. I think that's a good experience, yeah, because Latin girls, they are hot usually. yeah, that's true. And I know lots of Russian boys, for example in my dorm, who date with Latina girls. Yeah. ¿Y ellos tienen buenas experiencias?
Pero also tenemos que también especificar porque, bueno, cada país tiene su propia cultura dentro de, no sé, por ejemplo, Latinoamérica. No es lo mismo hablar de la cultura mexicana que de la cultura colombiana. Tenemos diferentes comportamientos y es aquí también lo mismo porque, por ejemplo, tártaros y rusos. Para alguien que es un extranjero, tártaros y rusos, ambos son rusos, pero realmente hay diferencias en la vida real, hay diferentes formas de comportamiento. Ok, Anastasia, son todas mis preguntas. ¿Tienes alguna otra idea que quieras compartirnos para la gente interesada en las relaciones amorosas internacionales, consejos o para alguien que quiera venir a visitar este hermoso país, Rusia? I just want to say that they don't have to be afraid of meeting new people, like having relationships in Russia, for example, because speaking the truth, lots of Russian girls, they open to, foreign relationships, international relationships, because maybe they want to practice languages, I don't know. And don't be afraid and treat girls with kindness. Yeah, so, that's very important. ¿Y tú quieres quedarte en Rusia o quieres migrar a otro país? I want to live abroad. Yeah, I want to live in the USA. USA. Okay, that's like my goal. Yeah. Muy bien. Y también quería mencionar otra cosa, que sé que mientras tú estás estudiando en Rusia, tienes un club de práctica del inglés. Quiero cerrar con esto, invitar a la gente que cuando venga a Kazán, que participe en tu club. Cuéntanos sobre qué tienes aquí. I create and do amazing and fun speaking clubs for those people who want to practice English, especially, and we all know that it's kind of like difficult to practice your English in Russia. So this is the best opportunity because, one thing that it's really amazing about my speaking clubs is that I have lots of foreigners. Yeah, you can practice your English with them. So instead of practicing your English with Russians, you can practice your English with foreigners, which is really amazing. Y puedes conocer nuevas personas. Yeah, you can meet new people, make new friends. Yeah. It's a very good idea. Yeah, it's a very good idea. So every Sunday. Yeah. Y bueno, pues si hay personas interesadas que me pregunten, voy a compartir tu contacto para lo del club. Y quiero decirte gracias por esta entrevista. Y see you soon. Yeah, see you. Пока.